Oh. Start na pala. Pag naman tayo, okay lang. Okay na ako dito sa ano. Man. Cản đi cản. Ôi. Đây cái này là không. Là không lên. Tìm như cái gì khác quả ơi. Someone's got a good battle! David! David, it's good for you!
Alex. Good. Nice. Alex. Good try. Good try, yeah. Good idea. Wala, hindi ko dudula. Oo. Yung sa Bacolod, ganyan mas mabilis eh. Bigat eh. Nag-a-assistant. Sino naman yung number 15 si Jacob? Jacob sa Grabe, hindi ko alam kasi iba-iba number. Shucks, shucks. Gusto ko hindi pa yun. Oh my God. Go! Go, Liam! First. Batok siningal na. Ano na, pagod na pagod.
Go, let's go. Get it back. Ay, ano nangyari kay Joey? Nadapa? Hindi, nahulog lang yung upuan. Grabe si Maddox mo nag-header nun. Uy, pagod na pagod yung baby. Yan ang problema, hindi nagpa-proper training eh. Mga parents ng kabila. Kabingi eh. No shot. Yan. Good. Nice. Nice, Ashton. Go. Nice, Ashton! Nice. Nice one, Ashton! Berto, andiyan ka kasi eh. Ang tabi nito ano. Nice. Nice. Uy! Shit!
Jacob. Go half. Nice. Close up. May pang ilan ba yan? Ano sila? Defend lang defend. On! You know? Boom! Let's go! Let's go! Hindi ba offside? Shot! Patay! What's happening? Tatlo lang. Nag-3 ang Thank you, thank you, thank you. Yes, yes, yes. So, you mean the tent is there? Yes. Okay. One team. Okay, okay, okay. So we move there. Bawal. Pinapaulan ako. Oo, alalagay kasi pag pinudulan dito. Kaya ayaw mo umupo? Yun! Yan, no shot. Go, play! Go, Ashton! Go! Uy! Uy! Pagod na siya. Nagdi-delay lang. Nagde-delay, oh. Kahit sa marunong mag-delay. Kasi kanina sabi niya pagod na siya. Takot ka akong magpasab siya. Uy. Let's go, let's go! Let's go, Alex! Adox! Okay, go, 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 go. Nice. Go! Tama. Asa properly.
Wala. Ayan, naglilipat na si Ron. Ayun, tayo pa Tayo, foul. foul. Foul naman pala. Bakit? He's so slim. Ba't siya daw tinawagan eh? Nice. Parang natakot sa bola si Zaki dun ah. Yung parehong keeper nagsisigawan din sa mga teammates. Offside. Nice, Alex. Sige lang, boys. Let's go, boys. Nice. Got it. Let's go. Good. Nice. Okay. Nice. Aston, 1-2. Okay. No? Bola. Hindi, pagod na. Sila dalawa ni gimmick pa more. Yung hindi. Ay, anak ko, alam ko, hindi masyadong nagtitrain properly yan. Feeling ko lang ha. Nice. Nice cross. Let's go. Go. Gusto nyo snacks? Ang ganda naman ng pagkuha mo. Uy, yung nougat, share mo doon. Liam. Masarap yung nougat galing Taiwan yun. Let's go. Nice. Ay. Good. Nice, Ashton. Nice. Alex. Bibit yung dito ni Net. Oo. Nice, yo. Go. Good. Uy, masyadong. Yung saktong passing nila kulang, no? Kailangan ma-champion lang dito. Oo. Hindi tayo maka-champion. Pero tama yun. Go, Roy. Get it back, Roy. Alex, it goes, Alex! Kailangan, pwede. Let's go. Ah!
stricto. Hindi, inuusog yung throw-in eh. Lumalapit eh. Kuwaroy. Sakto lang yung ganyan lang sila. Pero kailangan hindi lang tayo makaganon. Oo eh. Nice round, sir. Let's go. Uy! Kaya, Naalala ko to referee na to eh. Siya pa rin. siya. Oo, tama. Siya yung last year referee. Mabait yan. Jose ni Frank parang Milo, no? Oo. May isa yung next niya pink. Big Ganda. car ganyan. Let's go. Get it back, get it back! Sasagasaan tayo. Thank you. 跌破你，係我係跌破，反正我係跌破你。 Oo, di ba nilagpasan niya ako? Hinarangan pa niya ako. Okay. It's okay. Thank you. Thank you so much. Sorry, Jack. Uy, nice. Papasok. Go! Sino na yung humiga? Yellow, si David. Si David nag-yellow card? Nakakuha ng yellow. Joy, uno. Oo. Yung kalaban. Tayo. Sila. Nice! Liam! Ah! Saba! Ah! Oh my God! Sayang naman yun! Kailangan lang tayo makaisa. Wala lang tayo. Ayan na. Papasok na eh. Uy, ito na to. Sino to? Si Roy nga? Tirahin na ni Roy. Oo. Ay, paano? Di ba si... Oh. Yung nahirapan pa eh. Nakuha. Isa po sa... Sayang, ganda nga. Yes! Uy. Bakit? Sayang, no? Sana pala daddy yung left ni Roy. Sana ni Roy. Yan na. Final. Let's go, boys! Let's go! Let's go! Nasaan si Ashton? Anong kulog? Nakapahinga? Kulog ba? Sinong kasalit sa ano? Ako sana kariton lang. Ah, nagpalit, no? Si Carl nasa front. Kaya nga eh.
Niloloko mo. Sa paligitan, niloloko mo ba ako? Sino nasa likod? Kulog ba o kariton? Nagbawas tayo ng isa sa likod. Bulan. Ulan ba yun? Hindi. Tulog. Ano yun? Yung chair. Let's go, boys! Para kunwari nandito si Aisha. Tara, tara! Boom! Oo. Dito pa rin na Aisha. Yo. Uy. Let's go! Let's go, yo. Go, go, go! Tara, tara! Sorry, Dada. Ay! Ready! Kaya prefix. Pagka una bola, mali. Let's go! Tara, tara! Tayo ba? Wala. Easy, easy. Nag-usap lang sila eh. Bakit parang slow mo doon? Parang may slow mo. Sorry, Dad, kailangan ko ilabas ha. Kasi pag gumaganon ako, kita yung poste. Mama, dyan live yan, YouTube. Hindi, YouTube. Yes, yes, yes. Carl. Nice call! Uy, una walang keeper oh. Yun, let's go! Bilis! Let's go, Zach! Let's go, Zach! Bilis! Bilis! Walang keeper! Bilis! Let's Go! Go! Ay! Uy, galit. Wala daw. Wala? Nauna kasi yung bola. Tapon daw, tapon. Tapon na. Pagod si Liam. Let's go, boys! Let's go, boys! Uy, Bert, sabihin mo doon sa lalaki gumagawa ng tent yung chairs natin. Ayan na, yan na. Go, let's go! Bilis, bilis! Good! Tara, tara! Go, go! Uy, ball natin blue ball, di ba? May nakasimpa. Wait lang daw, wait lang daw. Bakit daw? Bakit? Bola nila? Then, Oo daw. nagkaano kasi yung linesman tsaka itong gitna. Nag-usap Hindi sila. para magkaiba tawag. Tara, tara! Oy, putik! Go, let's go, Liam! Panya eh. Yo, that's yours! What? Offside. Offside! Tara, tara! Tara, boys! Sino lumabas? Iyo. Iyo. Sino itong Sebi? Sebi. Ay, sabi pala, sabi. Tama yung sinasabi. Let's go, Seb! Tara, tara, tara!
Nice. Go! Yum! Go! Go, Liam! Let's go! Shadow, shadow. Okay. Wala, ba't naglalabas siya ng dilaw? Hindi kasi Uy, yung paa. Liam. Ito yellow, oh my God. Let's go, boys. Tara, tara! Go, Maddox. Go, Maddox. Go, go, go! Nice pressure. Let's go, let's go, let's go. Go! Nice press. Press! Go. Get it back! Nice one, Liam. Press, press. Let's go, 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 boys! Nice, nice. Go! Go! Feeling niya offside siya, kaya siya. Let's go, let's go. Kailan na niya? Sige lang, basa lang, basa. Tara, tara! Go, go! It's okay, it's okay. Nice, Sab. Pagod na pagod sila, huwag kang gano'n na. Si Albert. Tara, tara! Go, go! Set, set! Hindi, ang binantay ni Alex yung pasa. Ay, yung bola. Eh, pasa yung... Oo. Let's go, let's go! Let's go, Gom! Bilis, bilis! Kaya pa, kaya pa! 0-0 yan. Go! Kaya pa, kaya pa! Go, boys. Tara! Nice. Yeah. Tara, tara! Go! Merong nakaharang dyan, no, yung nagbibideo. Sa gabal sa YouTube. Peace be with you. Let's go! Go, go! Nice, Sab. Nice, let's go, Zach. Go! Let's go, let's go. Ah! Go, Gom. Yes! Cover, cover. Nako, nako, nako. Nice. Labas na nito. Go! Kakatakot to, pwede na nang wala si Frank sa keeper. Kaya ni Zachy. Let's go, let's go! Ay, oo nga. Pipili niya yung golf cart. Thank you. Thank you. Thank you. Sawadi ka ba? Akabun ka? Kapag lalaki. Let's go, let's go! Go, press! Nice Tara! one! Nice one! Nice, Carl. Press! Carl! Nice, Carl. I press, I press. Go, press, press! Nice! Nice, Sab. Sabi to the goal! Kaya mo na yan to the goal. Press, press! Kaya mo na yan. Eh kasi kung kaya niyang ganun kalayo, kaya. Dapat i-aim lagi. Naman kasi team Go, manager let's natin. go! Alam mo, ako naglalaro eh. Kaya pa yan! Kaya pa, kaya pa. Laban, Gom! Laban! Layo na nung nilakad ah. Kala ko ba stress? Blue, 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 blue!
Tara, tara! Yes. Nice one, Madok. Bilis, bilis! The offense, boys. Go, go, go! Isa lang! Isa lang! Nice. Ay, Bilis! Get the ball! Ay, ang dami nila. Patay, sino yelo? Ano talaga? Jacob. Yellow nga. Jacob. Yellow nga. Na-foul niya yung guy. Hindi naman inside. Hindi layo. Go, go! Bantay, bantay! Pag nag-red. Pero yung yelo yata recent yan. Tara! Hindi. Depende sa rules talaga. Kasi yung nasa Bacolod, buong elimination, hindi ka pwede makadalawang yun. Oo. Or yung that day, basta gano'n. Pag magkasunod ba? Let's go, boys! Let's go! Kunyari first game yellow ka, second hindi, tanggal na. So hindi ka pwedeng magkasunod na dalawang game. Sa Bacolod hindi ko alam dito. Let's go! Kaya pa yan, boys! Out. Away. Go, press! Press! Go! Go, Tomas! Play daw ba? Ang layo ng keeper, oh. Todo mo na dun. Todo mo na dun, oh. Nalis si Lynn. nice. Congrats. Pasok. Pasok siya sa corner. Bukas ako ang ganyan. Bukas. Nice, corner. Go, go! Let's go! Let's go, Gom! Let's go, let's go! Dapat may mic na lang ako, no? Hindi na kailangan. Feeling ka. Feeling ka na depur, ha? Ayan na! Go! Hi, Kobe! Hi, Kobe. Hi, Popan. Let's go! Let's go! Ay, sayang! Touch! Wala ba? Parang malayo. Touch! Set! Ano sabi ni Ray? Set ba? Huwag mo nang gayahin. Tumahimik ka na lang. O, sige, let's go, boys! Go! Bilis! Bilis! Magme-megaphone ka pa, di inabot sa kabilang field yung cheer mo. Akalain nila. Baka akalain doon Para sa nag-cheer. kanila. Parang hindi ako nakasigaw masyado. Come on! Yan na! Foul. Foul ba? Tayo nag-foul? Si Madaki? Nice tackle! Oh, yan ang Sino naman yellow? Si Jacobs? Uy, ba't yellow na? Alex. Si Alex. Akala ko ba may foul dito? O ano ba? Bakit
Hindi po may Ito ba, Daddy Hindi, yung gitna. Alan? Yung Uy, gitna bakit hindi. ganun? Hindi nagre-reklamo si coach eh. Si Alex. Si Alex, si Jacob. Hindi, di kundi, hindi na siya nagpemewan Tayo dyan. ng bola eh. Di ba dapat doon ang bola? Go play! Kita, kita. Ano ba? Basit ka na. Counted. Counted. Let's go boys! Kaya pa! Tumalo na si Go! Kaya ba yan? Laban! Alam mo, yung isa talaga doon lapit ng bola eh. Go, bilis! Kaya niyo yan! Go, go! Play, play! Go! Play, play! Pagod na rin eh. Go, go! Ilang minutes pa ba yan? 10 pa siguro. Hindi, oo, 13. Good. 13 minutes pa daw. Go, go! Uy, Go! Yun! Go, Carl! Let's go, Carl! Corner, let's go, let's go! Let's go, Gom! Let's go! Sa volleyball, anong sinisigaw? Wala. Hindi ako maniwala. Hindi, court din maingay. Oh, wala. Yun ang sinisigaw niya. Wala yan. Alam naman natin. Alam naman natin imposibleng hindi magsasalita. Let's go! Let's go, head! Yan na! Go, go, go! Nice! uy, Alex. Uy, wag na mag... Nice! Sebi! Uy, wala ko po! Uy, bakit tinignan? Siya pumasa. Nice, Sebi! Siya pinatawagan. Oh, hindi. Oo nga. Nauna na siya nag... Okay, let's go, boys! Kasi Dalawa lang yan, Gom! Dalawa lang yan! Great defending, Sebi. Free kick! Free kick! Kick. Free. To the goal, to the goal! Kasi dumapa si Sebi, kaya kunwari siya. Let's go, let's go! Let's go, Javier! Set! Walang tao. Dalawa! Right, go! Bilis! Uy! Wala, nahulog lang.
Si Roya nga pala. Go, play, play! Set, set! Let's go, boys! Sana mabalik ko yung Balik, balik. Nice sub. Uy, sayang. Nice. Sub. Kaya yan. Corner ba yun? Hindi natin mapopost yung girl. Paano ba? Toot! Ganon. Puro ganon. Parang ako yung mali na nandito ako, no? Hindi, okay lang yan. Okay. Push mo yan. Putsang na. May chance pa yung pumasok. Oo nga. Yung kurbada niya. Ay. Uy! Guys, press nyo sila. Babagalan nila. Uy, dito ka na mag-out. Boys, boys! Boys. Play, play! Play, play! First to the ball! Play fast! Mabagalan nila yan! Play fast! Nice, Carl. Go, Alex! Go, Alex! Sa pananulak. Halata ka. Pero yun, walang foul yun. Hindi yan. Oo, kasi na-yellow na si Alex. Tsaka sa likod. Seven minutes. Tara! ganda ng first ano nila. Uy. Tara! Ilang! Ay, ipit yun, sayang. Tara! Tara! Get the ball! Let's go, boys! Tara! Ito bang oten? Ang laki nila. Ang tatangkap eh. Tara! Nila. Get the ball! Get the ball! Uy, balik pasa. Go! Get it! Get it! Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Corner na naman. Ayan na, free kick daw. Ano? Free kick daw. Hindi, naghihingi si coach ng free kick. Ay, kasi Last- nag-anuhan tong dalawa. Last year, inaway na niya. O ngayon, nag-complain na si rep. Ayan na, yan. Ang nakatabi ko na. Yun, Hindi na, kalmado. si Mado? Bakit? Tinitira si Mado? Hindi, silang dalawa din. Ay, nag-usap sila. Anong number? Pinagbabati sila. Ah, hindi pala, hindi palang isa. Oh, mag-kiss kayo. Mag-kiss kayo. Pinagbabati sila? Bakit ganyan nangyari ba? Double yellow. Double yellow. Bakit ba? Nagano'n sila.
sipa, pero Yellow, yung silang Yung dalawa. puti. Ah, puti daw. Mama Jane, Hindi kami na yellow. Yung puti na yellow. Easy. Takot ako. jersey natin natanggalin mo yan. Lagi na. Ay. Bilis! Uy! Uy, nakuha pa nila. Out na yun. Pagka, Oo, delikado. Umakyatan na sila. pag di ka listo. Ay, Play! yun nga sinasabi ni play it, wag itlong. Wag daw long ng long. Nasasayang yung bola eh. Go play! Pagod na rin eh. Let's go, boys. You have time. You have time. Uy! Thomas, lagi lumalagpas. Boy, Jacob, boy. Mama Jane, natagap. Seb! Seb! Bakit? Corner na naman? Umapit pa ng outside. Yan. Hindi pa. Saki, play to Jacob! Saki, play to Jacob! Fucking hurry up! Tara! Ang dami Tara, sa tara! Ano yan, na-foul sa Maro? Let's go, boys. May oras pa. Kaya pa yan. Tara, tara! Roy, bilisan. Naghahabol tayo. 1 minute, 2 goals. Sa akin na, tinabakan ng kwet ni Mado. Kaya sa kainitan. Sa tabi na doon. Iniipit silang dalawa. Tapos yung isa nakahawak sa bola. Yan ka na naman, Fe. Yan naman. Yung assistant team manager. Yeah. Feeling coach naman yan eh. Talaga tinarpo. Asar si Mado. Ay, ano ba yon? Sayang naman. Yun! At hindi pa niya pinadulas. Sure! Sayang yun. Oo. Walang malapit. Hindi pa na nadulas. Kasi ano ba? Mag-offside yun. Tara! Get it back! Nice, Liam. That's yours. Good. Get it back! Nice, Seb. Nice, Sebi! Uy, kanino yan? Nice, Seb.
Half. Offside. Ayan, sabi din natin. Nakinig din naman to. Nakinig din naman itong sa sideline. Oh. Kita naman eh. Pinuhold naman eh. Uy, kanino ba pinapasa? Putik. Oh, bakit yan? Walang Walang ano, si Alex kanina meron. Gaga, pati yung nahulog. Oh, Wala naman foul. siya tumama eh. Siya ang Kaya nga, tumama eh. wala naman nga foul. Hindi nga niya